एहतशाम साहब, तारीखी लम्हात है। 27वीं आईनी तरमीम बिल की शिकवार मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया गया है, क्या कहिएगा? जिस तरीके से मेरा ख्याल है हुकूमत ने चीज़ों को प्लान किया था, उस हिसाब से तो बहुत कामयाबी के साथ जो उसकी हिकमत अमली थी वो बड़े तरीके से वो उसको कामयाबी से उन्होंने निभाया। और आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में जो मसाइल थे, इख्तलाफात थे, वो बड़ी मुश्किलात पेश आई थी। अल्टीमेटली हुआ, लेकिन आपने देखा जिस तरह सेनेट में अगले दिन हुआ और आज आप देख लें जिस तरीके से कौमी असम्बली में हो गए, तो ये बड़े वाज़ेह तौर पे जिसको हम कहते हैं जमहूरियत की रूह क्या है कि जी आप पार्लियामेंट जो कहती है 2/3 मेजॉरिटी, जो हमारा आइन कहता है, अगर कोई आपने किसी बड़ी शिक में तरमीम करनी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन गौर सारे इस मामले को इस तरह देखने की जरूरत है कि क्या इस सारे मामले में जो 59 तरमीम आई हैं, इससे कोई फंडामेंटल राइट्स आपका मेरा कोई हर्ट होता है? तो कोई ऐसी चीज इसमें ऐसी नहीं है जिसको छेड़ा गया है। ना ही कुछ सेपरेशन ऑफ पावर के हवाले से हम कह सकते हैं कि कोई जरूरत से ज्यादा किसी को अथॉरिटी दे दी गई है। हाँ, एक चीज है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो 18वीं तरमीम के तहत ये तय किया गया था, ये बननी चाहिए। और फिर आपने देखा कि इसी तरह ही 2006 का मिसाक जमहूरियत, उसमें भी यही था कि ये आईनी कोर्ट होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने देखा कि बहुत सारी तकरीबन 80 के करीब शिकें जो है ना उसके गिर्द ही घूम रही होती हैं। अब इसमें बुनियादी चीज क्या है, मेरे ख्याल आम आदमी को समझ आनी चाहिए, वो ये है कि एक आईनी अदालत का क़याम जो हम अब देखते हैं कि उस वक्त दुनिया में 80 ममालिक के पास ये आईनी कोर्ट है। और ये कहा जाता है कि आईनी कोर्ट का काम जो है ना वो डे टू डे बुनियादों पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हो उसको डिस्कस करे। और सुप्रीम कोर्ट का काम है लोगों के काम मसाइल तो निचली कोर्ट से ऊपर तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, कि हम देखते हैं कि इस वक्त 22 लाख केसेस पड़े हुए हैं, वो फैसला नहीं होता। 60,000 तो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। आप कोई बड़ा केस लगा किसी आम आदमी का, कॉर्पोरेट सेक्टर का लगा, तो वहां से जनाब फंडामेंटल राइट्स के नाम पे सियासी जमातें अदालत में पहुंच जाती हैं और नतीजा ये होता है कि आईनी बहस शुरू हो जाती है, वकला बोलते हैं और जो लोगों के मसाइल हैं, लोगों के जो केसेस हैं वो रुक जाते हैं। तो ये आईनी कोर्ट बनने से ये एक होगा कि आईनी फैसले ये किया करेगी कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो डे टू डे बुनियादों पे हर तरह के फैसले जो है ना अदालती जो आप कहते हैं क्रिमिनल केसेस हों, उसके बाद जिस और बड़े छोटे केस हों लोगों के, वो सारे के सारे कॉर्पोरेट सेक्टर के हों, उनको देखेगी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही बड़ा अच्छा फैसला है। और दूसरा इसमें देख लें कि क्या है, मिलिट्री कमांड की रिस्ट्रक्चरिंग किया, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है, उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है। वो देखें जिस तरीके से चीजें तय की गई हैं और बड़ा वाज़ेह तौर पे जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान ने ये जंग मई के महीने में जीती है, तो वो आप देखें कि वो डिजर्व करते हैं। जो नासिर मुनीर जिनको फील्ड मार्शल बनाया गया, ताहयात वर्दी के साथ प्रोटेक्शन, मेरा ख्याल है किसी को इस पे एतराज नहीं है, ना होना चाहिए। एक ही है, फिर हाई कोर्ट के जजों की बात हो रही थी कि जी उनकी ट्रांसफर की वो प्रोविजन थी कि जी उसमें हुकूमत मनोवर करेगी। तो ये सारी दुनिया में है कि जी एक जगह से दूसरे का जज ट्रांसफर हो सकते हैं, तो वो कर दिया जाएगा। फिर ये एडवाइजर की तादाद वज़राए आला जो है उनके 5 से 7 कर दीजिए, तो इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं। तो ग्राउंड के ऊपर तो गौर ऐसा है कि सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, बजाय तो लगता है इससे सारे कानूनी और सियासी मामलात हमारे बेहतर होंगे। हमारी अदलिया के वाले से जो कहा जाता था जी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी, इससे अभाम पैदा होगा, तो अब ये भी लग रहा है कि कोई अभाम वाली बात नहीं है। ना ही कोई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो उसके लिए कोई मसला होगा, ना फंडामेंटल राइट्स हर्ट हो गए। सेपरेशन ऑफ पावर का जो असूल तय किया गया है बुनियादी तौर पे इसमें 1973 के आइन में, वो अपनी जगह इंटैक्ट है। तो मुझे नहीं लगता है इन सारी बातों में कोई ऐसी चीज है। हाँ, अब हमने देखा है कि जब भी कोई हुकूमत आती है अपने हिसाब से तरमीम करती है, तो भाई ठीक है। पाकिस्तान में तो गौर ये 27वीं तरमीम हुई है। हिंदुस्तान आप देखना आज तक 109 तरमीम हो चुकी है। बरतानिया का आइन जो है अनरिटन आइन है, उसमें 250 से ज्यादा तरमीम हो चुकी है। अमेरिका का आइन ठीक है 250 साल पुराना है, वहाँ पे टोटल 27 हुई हैं। और चीजें जो है ना उनकी बाई पार्टीजान, 2 बड़ी पार्टियां फैसला करती हैं, तीसरी पार्टी है नहीं, तो नतीजतन वहाँ पे इशूज नहीं आते। हमारे यहाँ देखने 125 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक पार्टी 2 अपना क्या कहते हैं वोट वाली पार्टियां भी पार्लियामेंट में बैठी होती हैं, तो उनको चलाना देखना बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो उस लिहाज से सब कुछ अच्छा हो गया। और इम्पोर्टेंट बात, जो असल बात है ना, वो गौर ये है कि ये तो हो गया कि जी जुडिशरी के इख्तियारात बड़े हैं, ज्यादा हुए हैं। हमने देखा कि जो अदारों को हमने इज्जत देनी थी वो बात अपनी जगह पे हो गई। अब ये है कि व्हाट नेक्स्ट, जिसका हमने देखा कि
ہمارے ڈیفینس منسٹر بھی گلا کرتے ہوئے کل نظر آئے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، کہ بھئی جو چیزیں عام آدمی سے متعلق طے کی گئی تھیں اور جس پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، وہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے نا سندھ صوبہ، وہ اوور اینڈ ابو جو ان کو پیسے ملتے ہیں بجٹ میں وہ بھی لے لیتے ہیں. تو نتیجتاً یہ مرکز کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو وہ نہیں چھیڑا گیا، حکومت خاموش رہی کیونکہ پیپلز پارٹی نے مداخلت اس معاملے میں منع کر دیا تھا. اور دوسرا یہ بھی ہے، غور دیکھیں کہ یہ 18ویں ترمیم کا ایک حصہ تھا کہ صوبائی جو فنانس کمیشن ہے وہ بنائے جائیں گے. دیکھیں انہوں نے نہیں بنائے. اب یہ آئین کے تحت یا ترمیم کے تحت ہونے چاہیے تھے، نہیں ہونے دیا گیا. پھر نچلی اختیارات کی نچلی سطح تک لوکل گورنمنٹ نے جو جانا تھا وہ نہیں ہوئے. لیکن لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں نے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا، ان سے تو بہتر وہ ایوب خان تھے، ضیاء الحق تھے، مشرف تھے، جنہوں نے واقعی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنایا، اس کو چلایا. اب ہمارے سیاسی لوگوں کے کوئی ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، یہ فنڈز کی ٹرانسفر میں آگے پیچھے نہیں کرنے دیتے. اور دوسرا آپ دیکھیں یہ طے کیا گیا کہ جی ان کے سارے بڑی پارٹیوں کے مینیفیسٹوز میں ہے کہ جی نئے صوبے بنائے جائیں گے. پی ٹی آئی بھی کہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے اور پی ایم ایل این بھی کہتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب پریکٹیکلی ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو صوبے نہیں بنائے جاتے. صوبے دیکھیں ایران ہم سے چھوٹا ملک ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 28-30 صوبے ہیں، 20-22 صوبے افغانستان میں ہیں، ہندوستان میں 27 ریاستیں ہیں، ساری دنیا میں ہیں. تو اس سے ڈی سینٹرلائزیشن اگر ہو جائے تو کام کرنے میں آسانی ہوگا. اور آپ کا میرا عام آدمی کو جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے تھے کہ ایٹ ڈور اسٹیپ جو کہتے ہیں کہ جی ان کو وہاں پہ لوگوں کو انصاف بھی ملے اور اس کے بعد تعلیم، ہیلتھ کا نظام بہتر ہو. ابھی آپ دیکھ لیں پاپولیشن ویلفیئر پروگرام کتنا حکومت نے کہا کہ تعلیم کا بیڑا ڈوب گیا، ہمارے صوبوں نے کام نہیں کیا. لیکن کتنی شرمناک بات ہے، غور کے ہندوستان کی آبادی 1.40 ارب ہے اور وہاں پہ صرف 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ہمارے یہاں 25 کروڑ کی آبادی میں آپ دیکھ لیں 2.5 کروڑ لوگ اسکولوں سے باہر ہیں. تو ڈیلیور نہیں کر رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو کنکرنٹ لسٹ ختم کی گئی تھی اور صوبوں کو ڈیوالو کر کے جو سبجیکٹ دیے گئے تھے انہوں نے پرفارم نہیں کیا، وہ واپس لیا جائے. دوسرا پھر دیکھیں پاپولیشن ویلفیئر پروگرام، غور ساری دنیا میں یہ 3% کے قریب ہائیسٹ ہے. یہ ابھی دیکھیں جتنے آپ کے وسائل پیدا ہوتے ہیں وہ آبادی وہ ساری کھا جاتی ہے. اس کو نتیجتاً نہ اپنا جاب کریشن کر سکتے ہیں، نہ غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، نہ وسائل بڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ جو اب کچھ کیا گیا ہے، اللہ کرے بقول جس طریقے سے بات کی خواجہ آصف نے 28ویں ترمیم میں جو فیصل واڈا بھی کہہ رہے ہیں کہ لائی جائے گی، تو اس میں یہ سارے 3-4 بڑے پوائنٹ جس سے جو عام آدمی کے متعلق ہے ان کو ایڈریس کیا جائے گا. تو یہ اگر سب کچھ ہوتا ہے تو میرا خیال ہے پھر ہم کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے لیجسلیشن جو ہے نا جو اس کا کام عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، عام آدمی کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، تو پھر میرا خیال ہے واقعتاً حکومت جو ہے نا وہ قابل تحسین کہلائی جائے گی. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.